I drink beer, and I'm proud of that. But the beer I drink, before you quote me for that, is from Saudi Arabia, and it has like 2%, maybe 3% alcohol. And it's legal, and it's halal. One says, oh, it has alcohol. Akhi, if I drink half a pack, nothing happens. I drink beer. Did you, Sheikh Asim, say 2% to 3% in a drink is permissible because it does not waste? Yes, I did. Yes, I did. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुल में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। अब तमाम मामलात के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा जाए, ये हमेशा का सवाल आज भी उसी तरह से खड़ा है जैसे पहले था, पर और अब वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कुछ ऐसी वारदातों का जिक्र करेंगे जिससे इतना यकीन हो जाता है कि अब अपने ईमान की हिफाजत बहुत मुश्किल होती जा रही है। मस्जिद, मदरसे, यहाँ तक अपने मुकद्दस मुकामात पर भी मनमानी हरकतों को अंजाम देते हुए पाया जा रहा है, और इन्हीं सरगर्मियों में हराम हरकतें भी हलाल बनती जा रही है। क्या अब यही देखना बाकी था? ऐसे बेख्तियार ज़बानों से निकल जाता है। सभी जानते हैं कि गलत हो रहा है, किसी में हिम्मत नहीं कि गलत को गलत कह सके, और इन्हीं बातों की निशानदेही और पेशन गोइयां हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले बताई थी। अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं रही कि दौर फितन के हम गवाह बन चुके हैं। घर घर में नाच गाना होगा, बुनियानियत फहश आम हो जाएगी, यहाँ तक कि अब सड़कों पर फहश कामों को अंजाम दिया जा रहा है, और देखने वाले भी अब इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, और यही तो कयामत के दौर की निशानियां हैं। खैर, आज पहले उस बात से इस मौजू की शुरुआत करते हैं जिसमें हाल ही में शराब को सऊदी अरब जिसे जगहों पर बेचना गुनाह समझा जा रहा था, अब हलाल करार दिया जा रहा है। अब इस मौलाना नुमा शख्स को देखिए, इसका चेहरा, इसका लिबास इस बात की गवाही दे रहा है कि यह अरबी मुसलमान है, और हुकूमत की हिमायत में इसने बियर को गलत नहीं बल्कि हलाल करार दिया है, और हलाल कह भी रहा। शुरुआत में ही हमने इसका वीडियो दिखाया है। अब सऊदी अरब में हलाल बियर को बेचना शुरू किया गया है। वाज़ रहे कि महज 2 या 3% अल्कोहल होने की बात भी कही जा रही है। कुछ जगहों पर तो 40% से कम अगर अल्कोहल होती है तो उसे हलाल करार दिया जा रहा है। मतलब क्या अब शराब को हलाल बना दिया जा रहा है? क्या हमने अब दीन इस्लाम को अपने हिसाब से हराम हलाल बनाया जाएगा? इस्लाम का उमूमन मतलब यही बताया जाता रहा है कि जिस बात को अल्लाह ने मना किया है उस बात से रुकना है, और जिस बात को करने का हुक्म दिया है उस पर चलना है। क्या अब अल्कोहलिक बार्स को हलाल करार दिया गया है? आखिर इसे क्या कहा जाए? ऐसा नहीं कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मगर जिन उलमा या दीनी रहनुमाओं ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, या तो इन्हें जेल भेज दिया गया या तो फिर इनकी मौत हो गई। जिस पाकीज़ा जगह पर अल्लाह का दीन फैला, जिस पाकीज़ा जगह पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के रसूल के पाकीज़ा कदम, पाकीज़ा खून के कतरे जिस जमीन पर गिरे, अब दुनियावी तरक्की और दुनियावी कामयाबी के पीछे यहाँ के हुक्मरान हराम चीज़ों को भी हलाल करते देखा जा रहा है। हाल ही में अबू धाबी में मंदिर तामीर किया गया है। इस मंदिर पर भी कई उलमाओं ने हुकूमत के फैसले पर आवाज उठाते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और यहाँ बुत परस्ती को फरोग दिया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब में अब नाच गाना और फैशन शो का एहतमाम किया जा रहा है। हाल ही में सऊदी अरब का मरकजी शहर जद्दा में ब्रिटेन के साथ मिलकर फैशन शो वीक के नाम से पूरा हफ्ता अरब खवातीन की नुमाइश की गई, करोड़ों रुपए उड़ाए गए। इसी तरह पिछले साल रियाद में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का प्रोग्राम रखा गया था। हजारों लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई और नाच गाने पर करोड़ों खर्च किए गए। आज उम्मत में ये भी देखा जा रहा है कि नाच गाने के अगर शो होते हैं तो वहां आपको मुसलमानों की काफी तादाद नजर आती है। बुरखे में औरतें तक उसमें शरीक होना गोया फख्र समझते हैं। आखिर क्या क्या बुराइयों को हमने उस मुकद्दस जगहों पर शुरू किया है जहां से इस्लाम का परचम सारी दुनिया में लहराया था। नाचना, गाना, जना, अब शराब भी हलाल करा दी गई। इसे क्या कहा जाए? अब थोड़ा मुंबई का भी ये मंजर देख लीजिए जिसमें मस्जिद में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मस्जिद के जिम्मेदार ने शूटिंग की इजाजत दी थी, ऐसा इस वीडियो में कहा जा रहा है। आखिर और किस बुराई का हम इंतजार कर रहे हैं? जहां दुनिया भर में मुसलमानों को काटने मारने की धमकी तो दी जा रही है और साथ में इज्जत आबरू से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, दीन अहकामात को तार तार किया जा रहा है, पर आज भी पूरी उम्मत गफलत की नींद में ऐसे सो रही है जैसे इसे किसी की परवाही नहीं। कहने को महज दावे बाकी हैं,
پر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ امت حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے. ہم بہت بہت دور جا چکے ہیں، اور جب دین سے دوریاں اختیار کی جاتی ہے تو پھر اس کا مرنا بھی لازم ہو جاتا ہے. اور آخر آسمان سے کیوں کر فرشتے نازل ہوں گے؟ ہم نے دین کی خاطر، اس امت کی خاطر، اسلام دین کی خاطر کیا کیا ہے جو اللہ ہماری مدد کرے گا؟ کہاں کہاں تک دین کو بدنام کرتے رہیں گے ہم؟ ہر جماعت، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا رہتا ہے، اور یہ آج بھی برقرار ہے، جبکہ تمام مسلک فرقے دین سے دور جا چکے ہیں. آپ سے محبت، بھائی چارہ تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. اور حقیقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تو بولے کہ خود کتنا گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہے. یہاں تک مسجد میں فلم شوٹنگ تک پہنچ جاتے، اسے کیا کہا جائے؟ اور بھارت کا مسلمان بھی کوئی بہت بڑے عمل کے میدان میں اور اللہ کے نزدیک ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھے. کیسے RSS والوں کی چاپلوسی کر رہے ہمارے دینی رہنما، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی تنظیمی ادارے پر پابندی لگا دی جاتی ہے محض مسلمان ہونے کی بنا پر، تو بلا وجہ ٹی وی پر آ کر پابندیوں کی حمایت کرنے والے یہی تو یہاں کے نام نہاد مولوی نما لوگ رہتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی مسلمان کس درجے کا رہتا ہے. اب یقیناً اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہر فرقہ، مسلک یا جماعت صحیح سمجھ سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کس کی کیا اوقات ہے، اس کا حساب تو اللہ کے نزدیک ہی ہوگا. لہٰذا تمام برائیوں کو کھلے عام رونما ہوتے دیکھتے ہوئے بھی اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، پر کرتے کچھ نہیں ہے. جو کرنا ہے اس پر توجہ دینے سے دیگر خرافات میں ملوث ہوتے رہتے ہیں. اور خاص کر اب تو چناؤ کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کے اور ان کے لیڈروں کے ان کے پیچھے لگنے کی ذہنیت تو عرصے سے پنپ رہی ہے. کسی دینی جماعت سے بھی زیادہ آج کل مسلمانوں کا سیاسی پارٹیوں کی محبت بڑھ چکی ہے. اسی طرح اجتماع، عرس، قوالی، جلوس، اس کے بعد ہر 2 مہینے کو عمرہ کا ٹور کرنے والوں کی فہرست بھی روزانہ طویل ہوتی جا رہی ہے. اب تو ٹورس ٹریول والوں کا دھندا بھی تیزی میں ہے. جہاں ایک طرف مسلمانوں معیشت کا رونا رویا جاتا ہے، یہاں تو عمرہ کے قافلے جا رہے ہیں. جھوپڑ پٹی اور غریب محلوں میں جہاں ایک طرف زندگیاں سسک کر مر رہی ہے، وہی 2-3 مہینے میں عمرہ کا ٹور کرنے والے دیندار لوگ لاکھوں روپے خرچ کر نیکیاں بھی کما رہے ہیں. مختلف مسائل میں مسلم معاشرہ الجھا ہوا ہے. گلی محلہ میں اڑوس پڑوس سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، رشتہ داروں سے ہم نے تعلقات اچھے نہیں رکھے ہیں. شادیاں تو ہر سال سینکڑوں ہو رہی ہے، پر طلاق اور خلا کا بھی بڑھتا ریشیو امت کا حال بیان کر رہا ہے. لڑکا لڑکیاں کیسے غلط کاموں میں ملوث ہے، اس کی تو خبریں آئے دن دیکھنے سننے کو ملتی رہتی ہے. یہاں تک مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں غلط نہیں سمجھ رہے، کچھ تو شادی شدہ ہو کر بھی غلط کاموں کی نظر ہو چکے ہیں. تمام برائیوں میں اب مزید یہ ہے کہ اسلام کے مقدس شہروں میں بھی حرام کاموں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ان تمام معاملوں میں علماء دین خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایک کہہ سکتے ہیں. اتحاد میں دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.